روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔ قدم بڑھاؤ، آپ سب بیٹھیں، انشاءاللہ آپ لوگ لیڈر اس ٹائم آپ سے مخاطب ہیں، آپ سب بیٹھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیوں، خاموشی، مہربانی کر کے خاموش رہیں۔ جناب چیف آف جالاوان اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے ہمارے قائدین، بلوچستانی نمائندے، بلوچستان مسلم لیگ سے تعلق رکھنے والے قائدین اور میرے ورکرز، میرے بھائی، میرے دل، میری جان، میری جگر، یہ جتنے لوگ ہوں، میں حقیقتاً اپنے دل کی بات کہہ رہا ہوں کہ مجھے فخر ہے آپ تمام لوگوں کے اوپر۔ مجھے فخر ہے چیف آف جالاوان کے اوپر۔ میں نے ایک اصولی فیصلہ کیا 25 تاریخ کو، جب یہاں پر پی ڈی اے کا جلسہ تھا، پی ڈی ایم کا جلسہ تھا۔ اس جلسے میں کچھ واقعات ہوئے جن کے بارے میں تھوڑی دیر میں بات کروں گا، اور اس کی بنا پر میں نے فیصلہ کیا کہ مسلم لیگ نون سے میں اپنے رستے جدا کروں گا، اور اس بات کا اعلان اس دن میں نے کیا۔ جناب چیف آف جالاوان نواب ثناء اللہ خان نے مہربانی کی، انہوں نے کہا جنرل صاحب اگر آپ مسلم لیگ کو چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں تو جب تک ایک آپ کے شایان شان کنونشن کا بندوبست نہ کریں یہ مناسب نہیں ہوگا۔ اور ان کو ایک حادثہ پیش آیا تھا، آپ لوگوں کو اس واقعے کے بارے میں معلوم ہے، وہ تعزیت پہ بیٹھے ہوئے تھے، اور اس وجہ سے آج کی تاریخ کا فیصلہ ہوا کہ یہ جلسہ آج کی تاریخ کیا جائے گا۔ میں ان کا شکر گزار ہوں، آپ تمام کے تمام لوگ اس کے کال پہ آئے ہو، میں نے کال نہیں دی تھی آپ تمام لوگوں کو تکلیف دینے کے لیے، یہاں پر آنے کے لیے۔ میں نے ڈسٹرکٹ صدور کا خواہش کیا تھا کہ وہ اگر کوئی میرے ساتھ مل کے فیصلے میں شامل ہونا چاہے تو وہ آ جائیں، لیکن نواب صاحب نے میری عزت بڑھائی، نواب صاحب نے مجھے جو عزت دی اس کو کبھی بھی میں نہیں بھولوں گا۔ اور یہ 2 دن کی نوٹس پہ، اور یہ لوگ جتنے بھی آپ لوگ آئے ہو، 300 400 500 کلومیٹر ڈسٹنس کور کر کے یہاں پر آئے ہو، اور اس علاقے میں بڑا خرچہ ہوتا ہے، بلوچستان بڑا غریب صوبہ ہے، وہ افورڈ نہیں کر سکتا ہے کتنی دور سے لوگ آ جائیں، لیکن آپ لوگوں نے مجھے عزت دی، نواب صاحب نے مجھے عزت دی، میں اس کے لیے شکر گزار ہوں۔ ابھی میں کچھ باتیں ایسی کروں گا، دوستوں نے بے شمار باتیں کی۔ اہالیان بلوچستان، مسلم لیگ سے متعلقہ کارکنان، ہم نے تو مسلم لیگ کا 2010 میں مسلم لیگ میں شامل ہوئے، اور 2013 میں ہم نے بلوچستان کے سرزمین کو اپنے خون سے، اپنے خون کا نذرانہ پیش کیا۔ نواب صاحب نے اپنے بچوں کی قربانی دی، اپنے بیٹے کی قربانی دی، اپنے بھتیجے کی قربانی دی، اپنے بھائی کی قربانی دی، اور فار دا فرسٹ ٹائم، پہلی مرتبہ بلوچستان کی تاریخ میں ایک مرکزی پارٹی کو 22 ممبر کی اکثریت صوبائی اسمبلی میں ملی، جو آج تک کسی بھی سیاسی جماعت کو، لوکل سیاسی جماعت کو، مذہبی سیاسی جماعت کو
या कॉम्प्रेस जमायतों को इससे आधे मेंबर की भी अक्सरियत नहीं मिली है। हमने इस पार्टी को इतने लोगों की अक्सरियत दिलाई, 22 मेंबरान की। और जुल्म देखिए कि जब हमारे बलूचिस्तान के मेंबरान ये फैसला करते हैं सरीना होटल के अंदर, और उसमें तमाम कॉम्प्रेस पार्टियां, मैं उनका नाम लूंगा, 2 कॉम्प्रेस पार्टी, सारी तमाम नहीं, नेशनल पार्टी और पश्तूनख्वा दोनों मिलके नवाब साहब को पार्लिमानी लीडर डिक्लेयर करते हैं और ऐलान इसका होता है मीडिया के सामने। और दोनों पार्टियां, नेशनल पार्टी और पश्तूनख्वा, दोनों के वहाँ पर एक का कायद वहाँ पर मौजूद होता है डॉक्टर मालिक साहब, और दूसरे के सेक्रेटरी जनरल वहाँ पर मौजूद होते हैं अकरम शाह साहब। वो इस बात को तस्लीम करते हैं कि इस फैसले की रूह से नवाब साहब उनके पार्लिमानी लीडर हैं। लेकिन हमारी वो पार्टी जिसके साथ हमने अपने मुकद्दर को उसके साथ वाबस्ता कर दिया, जिसके लिए हमने खून का नजराना पेश कर दिया, जिसके लिए झालावाड़ की सरजमीन खुश्क हो सारी सुर्ख हो गई, उस पार्टी के कायद दूसरे दिन आते हैं अपना शहबाज शरीफ साहब और अपना निसार चौधरी निसार साहब, और वो आके सीधा एक कमरे के अंदर चले जाते हैं हमसे बात किए बगैर, और एक पार्टी के कायद को, नेशनल पार्टी के कायद को बुलाते हैं, उससे बातचीत करते हैं, फिर जाके पश्तूनख्वा के सदर से बात करते हैं, और फिर जहाज में बैठ के यहाँ से वापस चले जाते हैं, और फिर मरी में हमें बुला के वहाँ पर फैसला करते हैं कि बलूचिस्तान का चीफ मिनिस्टर नवाब साहब नहीं होंगे। और इस पर मैंने बहुत एहतजाज किया, और जुल्म की इंतहा देखें, जुल्म की इंतहा देखें। एक पार्टी को 22 मेंबरों की अक्सरियत दिला दी, इस एक पार्टी को 3 जवानों का हमने शहादत पेश की, और वो जवान इस कायद के थे जो यहाँ पर बैठा हुआ है, चीफ ऑफ झालावाड़ के, और उसका हक उनसे छीना जाता है और कोई रीजन नहीं बताते हैं, और ये फैसला वो अपनी मर्जी से करता है बगैर हमसे पूछे। उसके बावजूद भी हम इस पार्टी से वाबस्ता रहे। ये ज्यादती हमने बर्दाश्त की। नवाब साहब को पता है कि वहां पर मैं कितना चीखा, कितना चिल्लाया, क्या कुछ किया, नवाब साहब को उसके बारे में मालूम है, मैं बताना नहीं चाहता हूँ। और इसके बाद जब नवाब साहब चीफ मिनिस्टर बनते हैं, एक दिन भी उनसे, और ये 2-2.5 साल जब मिल जाते हैं हमारी पार्टी को, हमारे दोस्त है, कोई शिकायत नहीं है डॉक्टर मालिक साहब से या पश्तूनख्वा वालों से, लेकिन हकीकतन हमारी पार्टी को एक अपोजिशन पार्टी का रोल मिल जाता है कोलिशन की बजाय। और इसके सबूत के तौर पर मैं आपको बताता हूँ, ग्रेड 21 का मेरा भाई डॉक्टर उमर बलूच, उसको बलूचिस्तान बदर किया जाता है, और वो मरकज में जाके ग्रेड 19 के पोस्ट उसको दी जाती है। वहां पर मैंने उसका बंदोबस्त कर दिया, 21 ग्रेड से 19 ग्रेड के PMDC में वहां पर उसको जाके हमने उसकी अपॉइंटमेंट करवाई। मेरे बेटे को बलूचिस्तान बदर किया गया, और वो वहां पर NGOs में नौकरी करने लगा। ये हमारे साथ ट्रीटमेंट थी उस पार्टी की जिसको हमारी 22 मेंबर की हिमायत के साथ ये हक दिया गया कि वो बलूचिस्तान के ऊपर हुकूमत करे। कोई शिकायत नहीं, कुछ भी नहीं। इसके बाद नवाब साहब की बारी आ जाती है। नवाब साहब दरिया दिली से, अगर यही पार्टी वाले लोग अगर कहें, पश्तूनख्वा वाले कहें, अगर नेशनल पार्टी वाले कहें कि अगर उनको वो सलूक मिला जो मुस्लिम लीगियों को मिला था, उनको मैं चैलेंज करता हूं कि इंशाल्लाह वो एक बात भी नहीं कह सकेंगे नवाब साहब ने उनको अपने पार्टी से निकल के हद, बल्कि कई गुना ज्यादा इज्जत दी, अपने पार्टी के वर्करों के ऊपर उनके वर्कर्स को भी तरजीह दी, क्योंकि ये इनकी दरिया दिली थी, ये इनकी क़यादत थी और क़यादत की अहलियत थी, जिसके बुनियाद के ऊपर वो पूरे बलूचिस्तान को एक नज़र से देखना चाहते थे, एक तरह से उससे सलूक रखना चाहते थे और उनको साथ लेके चलाना चाहते थे। लेकिन उसका नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि उनसे तो कोई शिकायत नहीं है। हमारी अपनी पार्टी ने अपने एक इत्तेहादी जमायत के मेंबरान के तवस्सुत से आज मैं ये बात कहूंगा
کہ 4 ممبر جمعیت علماء اسلام کے جو ہمارے کوalition کے صدار تھے وہ دستخط کرتے ہیں ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس کو نواز صاحب کے خلاف، اور جام کمال صاحب بھی اس کا حصہ بنتے ہیں جو کہ مرکز میں وزیر ہے، اور ہمیں بالکل یتیموں کی طرح چھوڑا جاتا ہے اور وزارت اعلیٰ سے لی جاتی ہے، اور اس کے بعد کیا کارروائی ہوا، اس کے باوجود بھی ہم نے اس پارٹی کے کچھ نہیں کہا، ہم اس کے ساتھ رہے۔ اس دوران میں نواز شریف صاحب اس حکومت کے 5 سالہ دور میں سوائے کوئٹہ اور گوادر کے بلوچستان کے کسی جگہ بھی نہیں گئے۔ اس دوران مرکز میں حکومت نے جتنے بھی فیصلے کیے اس میں نہ کبھی بلوچستان کو پوچھا، نہ کبھی مجھے کسی فیصلے کا حصہ بنایا گیا جو کہ میں فیڈرل کیبنٹ کا حصہ تھا۔ مجھے ایک ایسی وزارت دی جاتی ہے جس کا تعلق بلوچستان سے کچھ بھی نہیں تھا، ایک بھی جاب نہ بلوچستان والوں کو میں دے سکا، نہ کوئی بلوچستانی اپنا مسئلہ لے کے میرے پاس آتے، کیونکہ میں ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ مجھے وزیر بنایا گیا فاٹا کا، میں بلوچستان کے جو پاکستان کا 44% علاقہ ہے، میں اس کی نمائندگی کرنے کے لیے وہاں پر گیا تھا اور مجھے وہاں پر وہ وزارت دی گئی، لیکن پارٹی کی خاطر ہم ان کے ساتھ چمٹے رہے، ان کے ساتھ رہے۔ میں چیلنج کرتا ہوں پاکستان مسلم لیگ نون کو کہ ایک بھی شکایت میرے بارے میں وہ کہیں کہ 10 سالہ ایسوسی ایشن میں جو اس پارٹی کے ساتھ میری تھی، اس دوران میں نے کوئی ایسی حرکت کی جس کو وہ کوٹ کر سکے اور بتا سکے کہ میں نے وفاداری نہیں کی۔ ایک بھی ایسی بات نواب صاحب کے خلاف وہ نکالے اور ہمیں بتائیں کہ انہوں نے کوئی ایسی حرکت کی جس کی وجہ سے پارٹی کمزور ہو گئی، میرے خیال میں کچھ بھی نہیں کہہ سکیں گے، کچھ بھی نہیں کہہ سکیں گے۔ ہم پارٹی کے ساتھ تھے، ساتھ رہے۔ 25 تاریخ کو بھی ہم نے ایک انتہائی معزز آدمی کو، ایک انتہائی معزز خاتون کو ہم نے پارٹی میں شامل کیا، جعفر خان مندوخیل کو شامل کیا، یہاں پر آمنہ بیگم یہاں پر بیٹھی ہوئے ہیں ان کو شامل کیا، اور اس کے پارٹی کے کنونشن یہاں پر ہم نے بندوبست کیے، یہاں پر ہم نے ڈنرز کے بندوبست کیے، باقی جو کچھ ہم سے ہو سکتا تھا بلوچستانی کے طور پر۔ لیکن اس دن، اسے ایک دن پہلے مجھے فون کر کے یہ کہا جاتا ہے کہ چیف آف جالاوان اسٹیج پر نہیں آئیں گے۔ میری پارٹی کے لوگ چیف آف جالاوان کون ہے؟ چیف آف جالاوان بلوچستان کا سابق وزیر اعلیٰ تھا۔ چیف آف جالاوان سابق صدر پاکستان مسلم لیگ تھا۔ چیف آف جالاوان کے خلاف الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا میں ایک لفظ بھی اس دوران میں نہیں لکھا گیا جو اس کی وفاداری کے بارے میں ہو، ملک سے متعلق ہو یا کسی بھی معاملے سے ہو۔ چیف آف جالاوان کے خلاف نہ نیب میں کوئی کیس تھا، نہ چیف آف جالاوان کے خلاف ایف آئی کی کوئی انکوائری تھی، نہ چیف آف جالاوان کے خلاف مجھے بطور پارٹی صدر کے تقریباً 2-2.5 سال کے دوران ایک بات بھی ایسی کہی گئی کہ وہ ناپسندیدہ شخصیت ہوں۔ اور ایک حکم آ جاتا ہے، جب میں پوچھتا ہوں اس حکم کی وجہ کیا ہے تو مجھے کہا جاتا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ پارٹی کا یہ فیصلہ ہے۔ تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ پارٹی کا فیصلہ ہے تو میں کون ہوں؟ میں تو پارٹی کا صوبائی صدر ہوں، اور چیف آف جالاوان ہمارے قائد ہیں، ہمارے بڑے ہیں، ہمارے بشر ہیں، ہماری پارٹی کو انہوں نے لیڈ کیا، ہماری پارٹی کو انہوں نے اکثریت دلائی، اور ان کو میں نے ریکویسٹ کیا، میں نے ان سے ریکویسٹ کیا، اور اپنے فائدے کے لیے میں نے ریکویسٹ کیا، پارٹی کے فائدے کے لیے ریکویسٹ کیا۔ چیف آف جالاوان کے آنے سے جب 2 دن کے نوٹس پہ اتنے لوگ جمع ہو سکتے ہیں تو آپ خود اندازہ لگائیے کہ 25 تاریخ کو کتنے لوگ آئے ہوں گے اس کے کہنے کے اوپر کہ جو جنگ غفیر کی بات کی جاتی ہے، ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندر کی بات کی جاتی ہے۔ آپ خود اندازہ لگائیے گا کہ ایک دن کی نوٹس پہ مجھ غریب کو عزت دینے کے لیے اگر اتنے لوگ لائے جا سکتے ہیں تو یہ وہ مقصد تھا جس کے لیے میں نے ان کو دبئی سے ریکویسٹ کیا، بیماری کی حالت میں نے کہا چھوڑ دیں اور مہربانی کر کے آ جائیں، وہ وہاں سے اسپیشلی یہاں پر آئے۔ چیف آف جالاوان وہ شخصیت تھے جنہوں نے پاکستان مسلم لیگ کو چلایا۔
पाकिस्तान मुस्लिम लीग के जितने भी खर्चे थे, जब भी कोई फंक्शन होता था, जब भी किसी मरकजी कायद के यहाँ पर आते थे या जो कोई भी फंक्शन होता था, 100%, 2 दिन 3 दिन सरीना होटल में जितने भी खर्चे होते थे वो सारे नवाब साहब अपनी जेब से भरते थे। इस दफा भी मैंने उसको इस मकसद के लिए भी, एक मकसद ये भी था कि लोगों की जमघटा भी हो और साथ ही हमारी लॉजिस्टिक सपोर्ट भी हो, और उन्होंने कभी भी हमें फेल नहीं किया, उन्होंने मेहरबानी की, वो यहाँ पर आए। तो मैंने उनसे बात की कि जनाब यारी वजह क्या है उनकी। उन्होंने वजह वो बताई जो हमारे साथियों ने यहाँ पर बात की। वजह ये है कि जी अख्तर मेंगल साहब नाराज हो जाएंगे। क्या बात है जनाब, क्या बात है जनाब। बलूचिस्तान का मुस्लिम लीग नून के साबिक सदर, बलूचिस्तान के साबिक वजीर आला, मुस्लिम लीग की जान और मुस्लिम लीग की कुव्वत और मुस्लिम लीग को पूरे 34-33 जिलों में फैलाने वाला, उसको ऑर्गेनाइज करने वाला, जिसके 3 बच्चे कुर्बान हुए, जिसका पूरा खानदान बर्बाद हो गया, और उसको हम बुलाते हैं और उसकी हैसियत ये होती है, और फिर वो चीफ ऑफ झालावाड़ है कबायली लिहाज से। ये बात मैंने कही, मैंने कहा जहाँ तक सरदार मेंगल साहब का ताल्लुक है, अख्तर मेंगल साहब का, इंतहाई एहतराम के साथ, मैं और कुछ नहीं कहूँगा, वो 4-5वें नंबर पे होते हैं और चीफ ऑफ झालावाड़ उसका भी चीफ है, वो मानते हैं। अहवाल के मालिक ये है, ये मानेंगे। अगर अख्तर मेंगल साहब ये बात नहीं मानेंगे तो वो कबाइल नहीं है, फिर वो कबायली नहीं है, वो बलोचिस्तानी नहीं है, वो बलोच नहीं है, क्योंकि हम हमारे रवायात के मुताबिक उसको ये बात मानना चाहिए। और हमारे पंजाब के मुस्लिम लीग से मुतालिका लोग, तअस्सुब की बात नहीं कर रहा हूँ, इनकी ये हालत है, इनकी इल्मियत की ये हालत है कि नवाब सनाउल्लाह की हैसियत को इतना वो मामूली समझते हैं, इतना वो मामूली समझते हैं कि दरवाजे पे आके उसको ये बुलाएं और बुला के उसको ये कहा जाए कि जी आप अभी वापस जाए, आपकी कोई जगह नहीं है, बगैर कोई वजह बताए हुए अपने हुक्म की। तो मेरे प्यारे भाइयों, मैंने उसी वक्त मैंने कहा कि सॉरी, ये फैसला मुझे मंजूर नहीं है, अगर वो भी नहीं होंगे तो मैं भी नहीं होऊंगा, वो स्टेट पे नहीं होंगे तो मैं भी नहीं होऊंगा, अगर वो पार्टी छोड़ देंगे तो मैं पार्टी छोड़ दूंगा। और ये जो बात है ये हमारी गैरत की निशानी है। किसी सूरत में इस किस्म की कार्रवाई हम नहीं कर सकते हैं। मुझे फिर टेलीफोन आ जाते हैं पार्टी सेक्रेटरी की तरफ से कि जनाब आप कुछ करें, क्या तरीका है। मैंने कहा तरीका बेइज्जती का नहीं है, तरीका इज्जत का है। आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पार्टी का वो कायद है। सॉरी, मेरा अभी ताल्लुक इस पार्टी से टूट गया है, मैंने उनको बता दिया, पार्टी से टूट गया है। और नवाब साहब मेरे बड़े हैं, मेरे बारी करके डिस्टर्ब लग रहे मुझे। नवाब साहब मेरे बड़े हैं, अपने फैसले के मालिक वो हैं, मैं कोई नहीं हूं कि उसका फैसला कर लूं, लेकिन मैं कभी भी उस पार्टी में रह नहीं सकता हूं जिसमें रहने की वजह से, मेरे फैसलों की वजह से उसकी दिल आजारी हो, उसकी बेइज्जती हो और उसको छोटा जाहिर करने की कोशिश की जाए एक कबायली सोसाइटी में, ये पैगाम घर घर चला जाएगा। तो ये वजह थी मेरी उस दिन के फैसले की। एक वाकया और हुआ जो मेरी बहन ने यहाँ पर बात की, उसकी वजह से तो वो तो उसने इंतहा हो गई। हमने उनके कहने के ऊपर, बीबी मरियम साहबा के कहने के ऊपर यहाँ पर एक कन्वेंशन की, खवातीन की और चुने हुए सिलेक्टेड वर्कर्स की, ये तकरीबन 500 के करीब अफराद को हमने जमा किया, उनके लिए वहाँ पर टी पार्टी का बंदोबस्त किया। और बीबी से यही हमने रिक्वेस्ट की कि हमारे लोगों को शिकायत होती है कि आप लोग यहाँ पर आते हो और आके खवातीन और हजरात से मिले बगैर यहाँ से चले जाते हो। वो आपसे थोड़ी देर के लिए आप वहाँ आए, उनको एड्रेस करें, एड्रेस करने के बाद तकरीर करने के बाद आधे घंटे के लिए उनसे मुलाकात करें और चाय पिए और चली जाए। वो बीबी आती हैं, कहते बिल्कुल ठीक है, आती है, तकरीर करती है और तकरीर करके पाँव पटकते हुए सीधे निकल जाते हैं हम, और न किसी खातून से बात करते हैं न किसी मर्द से बात कर लेते हैं। हमारे जिस तरह मेरी बहन ने कहा, हमारे लिए, मेरे लिए बड़ी शर्म की बात है। मैंने अपनी, यानी मुझे इतना दुख हुआ कि मैंने अपनी बहनों को
अपनी बेटियों को मैंने बुलाया और वहाँ पर उनकी बेइज्जती कराई, उनको बुलाया, लेकिन उस खातून ने जो कि इस वक्त ख्वाब देख रही है पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बनने का, जो ख्वाब देख रही है बेनज़ीर भुट्टो बनने का, उसकी इखलाकी तरबियत ये थी कि इसमें उसकी क्या जाता अगर वो सिर्फ हेलो करता, एक खातून से भी हाथ मिलाती, वहाँ पर 1 मिनट के लिए वहाँ पर खड़ी होती, उसका क्या जाता। लेकिन ये मेरी फिर ये एक और वजह थी कि मैंने अपने ख़वातीन को वहाँ पर बुला के, जिस तरह मेरी बहन ने कहा, बलोचिस्तानी ख़वातीन का बाहर आना कोई आसान बात नहीं है, मिन्नत और समाजत करके मैंने बहनों को, बेटियों को मैंने बताया वो आ जाए, और वो आए और इन्होंने उनकी बेइज्जती की, वहाँ पर न किसी से मिले न बात की, और बात करने के बाद सीधा जाके गाड़ी में बैठ गए। वो हमारी टी पार्टी, हमारा सब कुछ रह गया। मैं माजरत चाहता हूँ अपनी बहनों से, उन वर्कर से जो वहाँ पर थे, मैं भी उसके साथ प्रोटोकॉल को सामने रखते हुए जाके गाड़ी में बैठ गया। उसके बाद आज तक मुझे शर्मिंदगी हो रही है। चाहिए तो ये था कि मैं अपने बहनों और बेटियों के साथ वहाँ पर चाय पीता, उनके साथ बातचीत करता, माजरत करता, ये मुझसे नहीं हुई। आज इस मजबे के थ्रू मैं माजरत करता हूँ कि मेरी वजह से मेरी बहनों की, मेरी बेटियों की, मेरे वर्कर्स की जो मेरे लिए जान निसारी करते रहे हैं, वो बेइज्जती हो गई। ये कभी भी मैं भूलूंगा नहीं। और ये वो ट्रीटमेंट है जो बलूचिस्तान के लोगों को हमारी ये पार्टी, जिससे हमारी 10 साल वाबस्तगी रही है, ये है वो ट्रीटमेंट जो हमारे लोगों को देते हैं। ये 2 वजूहात थे, मेजर वजूहात, जिसके बिना के ऊपर मैंने फैसला किया कि मैं पार्टी छोड़ दूंगा, और मैंने फैसला कर दिया। उस दिन मैंने ये बात की। लेकिन ये दोनों ऐसे मसाइल थे कि अगर पार्टी क़यादत इसके बारे में माजरत करती तो शायद कोई गुंजाइश पैदा हो जाती। शायद नवाब साहब, जिसने अपने बच्चों की कुर्बानी दी, जिसने अपनी वजारत आला की कुर्बानी दी, जिसने बेशुमार और कुर्बानियाँ पेश की, शायद इस बात को अगर कोई माजरत की जाती तो शायद ये बात वो मान जाते। लेकिन किसी ने इस बात की परवाह नहीं की। ये फिर भी दोनों चीज़ें, और मेरे बीवी अगर माजरत करती हमारे ख़वातीन से तो शायद दोबारा मैं सोचता। लेकिन हद हो गई उस वक़्त जब मुझे किसी ने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की वो तकरीर सुनाई, वो तकरीर दिखाई, जिसमें वो पाकिस्तान के अफवाज के जूनियर रैंक्स को अपील करते हैं, अफसरों को, जवानों को अपील करते हैं, पहले डिक्लेयर करते हैं कि पाकिस्तान के तमाम मसाइल की बुनियाद और वजह चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, बाजवा साहब का नाम लेते हैं, और डीजी ISI का नाम लेते हैं, और वो कहते हैं कि तमाम मसाइल के जिम्मेदार, एक एक करके मसाइल कहते हैं, और वो कहते हैं कि जी इमरान खान नहीं है, आप है जिम्मेदार इसके, आप है जिम्मेदार इसके, आप है जिम्मेदार इसके। और फिर वो अपील करते हैं अफवाज पाकिस्तान के उसके मातहतों से, उसके मातहत जितने भी लोग हैं उनसे, कि आप कोई भी आर्डर अगर आपको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ देता है तो आपने देखना ये होगा कि वो आईनी है कि नहीं है, वो आईनी है कि नहीं है। अभी इस बात को शायद आप लोग इतना न समझें, हम कसम खाते हैं, कसम उठाते हैं, हल्फ जिसको कहते हैं, जहाँ पर हमें हल्फ दिया जाता है फौज में, और ये कहा जाता है कि हमें हुकूमत की तरफ से जिस किस्म का हुक्म मिलेगा, चाहे वो मुल्क की दफा के लिए सरहद पर लड़ने के लिए हो, चाहे वो समंदर में जाके लड़ाई की कार्रवाई करनी हो, चाहे वो आसमान में जाके कार्रवाई करनी हो, और हम हर हुक्म को, और चाहे वो सिविल मामलात में अगर सिविल गवर्नमेंट बुलाती है ड्यूटी करने के लिए, बिला चूनो चिरा हम उसके हुक्म की तामील करेंगे, ये हमारा कसम है। अब अभी एक हमारी कायद की तरफ से, जो मुस्लिम लीग का कायद है, वो कॉल करता है कि जनाब कोई ऐसी बात हो तो आप देखें कि ये आईनी है कि गैर आईनी है। आईन की तशरीह, आईन के बारे में फैसले करना कि कौन सी बात आईनी है और कौन सी बात गैर आईनी है, वो तो हमारा सुप्रीम कोर्ट 21 साल से फैसला नहीं कर सकी परवेज मुशर्रफ साहब के बारे में कि उनका जो कदम था मुल्क में मार्शल लॉ लगाने का, वो आईनी था कि गैर आईनी। यहाँ पर मुस्लिम लीग नून के कायद ये पैगाम देते हैं, ये अपील करते हैं फौज के तमाम रैंक से कि कोई भी आर्डर आ जाए तो तुम लोग फैसला करो कि ये आईनी है कि गैर आईनी है।
सुप्रीम कोर्ट फैसला नहीं कर सकते हैं 20 साल में, हाई कोर्ट फैसला नहीं कर सकते हैं 20 साल में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट कोई भी वकील ये बात नहीं कर सकता है कि आइन की तशरीह कैसे की जाती है और क्या होता है। तो ये कॉल देते हैं हमारे पार्टी के कायद, और वो कहते हैं किसको, सिपाही को, लांस नायक को, हवालदार को, नायब सूबेदार, सूबेदार, सेकंड लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल में ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल को, किसी कोई भी बात हो तो आप उसको आइन के मुताबिक देखें। हमें तालीम नहीं दी जाती है, और हमारी जहाँ तक हमारे प्रोफेशन का ताल्लुक है, जब हम बतौर जवानों के बिल्कुल यंग एज में जब हम गए, फौज शामिल किया, तो वहाँ पर एक हमें बात बताया जाता है कि डू एंड डाई, डोंट से वाई, कि जो हुक्म मिले उसके ऊपर अमल करो, चाहे तुम्हारी जिंदगी चली जाए, मत पूछो कि ये हुक्म क्यों दिया गया है। अभी इस किस्म की बातचीत जिस वक्त एक पार्टी के कायद की तरफ से आता है, तो इसका नतीजा किस चीज में निकलता है? इसका नतीजा फौज के अंदर बगावत की सूरत में ये बीज बोया जाता है, बगावत का ये बीज है, बगावत का ये बोई जाती है। और अगर इस किस्म की चीज बगावत अगर फौज में आ गया तो मुल्क बगैर फौज के, आज मीडिया, आज सारी लीबिया की क्या हालत है, आज शाम की क्या हालत है, इराक की क्या हालत है, वहाँ फौज नहीं है तो क्या कितने खुशहाल मुल्क थे, क्या हालत उनकी बन गई है। अगर फौज यहाँ पर ना हो तो दूसरे दिन फिर आप खुद अंदाजा लगाएं कि क्या हो सकता है और क्या होगा। इसी बलूचिस्तान के अंदर पाकिस्तान के झंडे को जलाया जाता था, इसी बलूचिस्तान के अंदर पाकिस्तान के झंडे को कहीं पर लहराया नहीं जा सकता था, इसी बलूचिस्तान में पाकिस्तान का कौमी तराना गाने की इजाजत नहीं थी स्कूलों में। और अल्हम्दुलिल्लाह ये इसी कायद के जो ये नवाब साहब बैठे हुए, इसकी दौर हुकूमत में बलूचिस्तान में अमन आया, बलूचिस्तान में सुकून आया, बलूचिस्तान में खौफ और खतर का जो माहौल था वो खत्म हो गया। इसके लिए हम क्रेडिट नहीं लेते, लेकिन कम अज कम अपने लिए इज्जत का मुतालबा करना ये हमारा हक है। तो भाइयों, मेरा जो फैसला है, आज भी चीफ ऑफ जालावान का जहाँ तक ताल्लुक है, नवाब साहब का ताल्लुक है, वो पार्लियामेंट के मेंबर हैं, सूबाई पार्लियामेंट के मेंबर हैं, अपने फैसले के बारे में वो इख्तियार खुद रखते हैं। मैं उसकी जगह पे किसी किस्म का कोई फैसला नहीं कर सकता हूँ, मैं सिर्फ अपने बारे में फैसला कर सकता हूँ। और मेरी फैसले की मेन वजह वो है ये अपील जो मियाँ नवाज शरीफ साहब ने अफवाज पाकिस्तान से की कि आप लोग जो हुक्म दिया जाए उसको आईनी और गैर आईनी होने की स्टैंडर्ड पे परखें और फिर उसके ऊपर अमल करें। ये एक बगावत को जन्म देने वाली चीज़ है। मैं पाकिस्तान फौज की वजह से जो कुछ हूँ, पाकिस्तान की फौज की वजह से हूँ, जो कुछ था पाकिस्तान फौज की वजह से था। आज अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस पोजीशन पे पहुँचाया, तो उसमें भी मेरे लेफ्टिनेंट जनरल होने का हिस्सा था, मेरे कोरों को कमांड करने का हिस्सा था, मेरे गवर्नरी का हिस्सा था, सब कुछ का कंट्रीब्यूशन था, जिसकी बुनियाद के ऊपर आपने मेरे ऊपर एतमाद किया। मैंने अपने तौर पर आपकी खिदमत करने की कोशिश की। मैं कभी सोच भी नहीं सकता हूँ कि अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ इस किस्म की बातचीत करने वाले, इस किस्म की अपील करने वाले ग्रोह के साथ मैं रहूं और मैं उनका साथी रहूं और उनके साथ मैं रहूं। इस वजह से मैंने इसकी बुनियाद के ऊपर मैंने उसी दिन अपना फैसला कर लिया। वो ये फैसला परवेज रशीद साहब ने मेरे बारे में एक बात कही कि जी इन्होंने तो फैसला किया था अपने चीफ की इसको जो ना उसको इज्जत नहीं दी गई, तो उस बुनियाद पे और उसका इस बात से कोई ताल्लुक नहीं है। वो भी सही कहते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मैं अपनी चीफ की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो वजह थी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मैंने कहा उस फैसले के बारे में मेरे चीफ मुझे कन्विंस कर सकते थे, मुझे बता सकते थे कि उसको वापस लो, लेकिन मैं ये बात खुल के आपके सामने कहना चाहूँगा कि ये जो बात जो वजह अभी मैंने बताई, ये फौज के अंदर बगावत के बीज बोने वाली, इसका अगर मेरा चीफ भी कहेगा, मेरी बात भी कब्र से अगर बाहर निकल के मुझे आके कह दे कि ये वो अपना फैसला वापस लें, तो ये कभी भी वापस नहीं लूँगा। इसमें मैं ताबेदारी नहीं करूँगा। मैं इसकी बुनियाद के ऊपर मैंने इस्तीफ़ा दी है और मैं शुक्रगुजार हूँ उन साथियों का जिन्होंने मेरे साथ इजहार यकजहती की है। और
اس کے بعد چونکہ بہت ساری باتیں ہوئیں، اندھیرا ہو رہا ہے، میں نے تقریر اپنی بہت لمبی لکھی تھی، یہ میرے جیب میں ہے، یہ میں نکال نہیں سکا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ نواب صاحب نے اس کے بعد بات چیت کرنی ہے. میں جو بھی ہم فیصلہ کریں گے اس کے بعد ہم آپ لوگوں کو انشاءاللہ کانفیڈنس میں لیں گے، اور اس کے بعد ہمارا لائے عمل کیا ہوگا اس کے بارے میں ہم بات چیت، اس کے بارے میں ہم صلاح و مشورہ کریں گے، اور دیکھتے ہیں کہ کیا ہم آزاد طور پر ایک گروپ کے طور پر سیاست کریں، کسی سیاسی جماعت میں شامل ہو جائیں، کدھر جائیں اور کیا کریں. یہ تمام چیزیں اس کے بعد کی جائیں گی. اور اس کے بعد میں نے میڈیا سے بھی بات چیت کرنا ہے اور ان کے سوالوں کے جواب دینے ہیں. میں اپنی تقریر کو یہاں پر مختصر کرتا ہوں، اور دوبارہ یہ بات میں دہراؤں گا کہ براہ مہربانی کوئی بھی سیاسی جماعت بلوچستان میں اگر سیاست کرنا چاہتا ہے، ایک مہربانی کریں، بلوچستان کو جاننے کی کوشش کریں. بلوچستان کو کوئی نہیں جانتا ہے اور نہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اور جو ان کو کہا جاتا ہے اس کے اوپر بے دھرے ہوئے. جو بندہ گیا ان کے نزدیک بات کی، بلوچستان والے لوگ، بلوچ پشتون سارے جو بلوچستان میں باقی ہمارے سیٹلر بھائی جتنے لوگ ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، وہ صرف عزت چاہتے ہیں. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس پارٹی کے ساتھ اس کے بعد کسی کا بلوچ ایریا میں ہم نے اس پارٹی کو پشتون ایریا کے ایک دو ضلعوں میں ان کی میرے خیال میں پریزنس تھی، کہیں پر بھی نہیں تھا. ہم نے پورے صوبے میں اس کو پھیلایا. اور اس کے بعد میں نہیں کہوں گا کہ لوگ اس کے ساتھ رہے یا نہ رہے، لیکن ہمارے ساتھ جو نواب صاحب کے ساتھ ہوا، جو میرے ساتھ ہوا، اور جس قسم کی کارروائی ہمارے ساتھ کی گئی، اس کے بعد ہمارا اس پارٹی میں رہنا ممکن نہیں ہے. ہم عزت کے ساتھ سیاست کرنا چاہتے ہیں، ہم بلوچستان کے مسائل کو حل کرنا چاہتے ہیں، بلوچستان میں ترقی لانا چاہتے ہیں. اللہ نے موقع دیا تو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ بہت کچھ ہوگا، بہت کچھ ہوا ہے. اگر کوئی شک ہے آپ کو تو میرا کانسٹیٹیونسی جا کے دیکھیں. ہم مسنگ پرسن والے مسئلے کی طرف جا کے توجہ دیں گے. میں اپنی جتنی صلاحیتیں ہیں، تمام کے تمام اپنے لنکس جو میرے ہیں، میں ان کو استعمال کروں گا. میں اپنی پرانی فیملی جو مجھ سے ناراض تھی، فوج، ان کے پاس بھی میں جاؤں گا بلوچستان کی ماؤں کے لیے، بلوچستان کی بیٹیوں کے لیے، جن کے بھائی، جن کے شوہر، جن کے والدین ان سے بچھڑ گئے ہیں. اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے میں بے شمار چیزیں کہہ نہیں سکتا ہوں، اور وہ میرا حلف جو تھا بطور وزیر کے مجھے اجازت نہیں دیتی ہے. اس مسئلے پر بھی میں نے بہت کچھ کیا، بہت کچھ کیا، اور وہ میں بتا نہیں سکتا ہوں کہ کیا کچھ کیا میں نے. بہت کچھ کیا میں نے. تو آپ تمام حضرات کی بہت بہت مہربانی، بہت شکریہ. انشاءاللہ جو فیصلہ نواب صاحب اور ہم مل کے کریں گے اس کے بعد. اور میری نواب صاحب سے ذاتی طور پر ایک ریکویسٹ ہے، میری. میں بستہ ان سے عرض کرتا ہوں کہ وہ صوبائی اسمبلی کے ممبر ہیں، وہ ایک علاقے کی نمائندگی کر رہے ہیں. صوبائی اسمبلی اس وقت فنکشنل ہے، اس کے 3 سال اور رہتے ہیں. وہ مہربانی کرے، وہ اپنی ممبری کو جاری رکھنے کے لیے اگر اس کے راستے میں پارٹی کی ممبرشپ اگر آڑے آتی ہے تو وہ اپنے حلقے کے لوگوں کی نمائندگی جاری رکھیں. یہ میری دستبستہ ان سے درخواست ہے. وہ میرے ساتھ نہ آئیں، میں ان کا تابع دار ہوں. ہم اور وہ مل کے سیاست کریں گے. میں جہاں بھی ہوں گا، جس قسم کی سیاست اگر کروں گا تو ان کے ساتھ مل کے کروں گا، ان کے مشورے سے کروں گا، ان کی ہر بات کو مانوں گا. بسر و چشم انشاءاللہ میں اور وہ اکٹھے ہوں گے اور اکٹھے ہی چلیں گے. کوئی اس میں شک کسی کو نہیں ہونا چاہیے. نہ نواب صاحب کو اس کے بارے میں شک ہے، کیونکہ 10-11 سال کافی عرصہ ہوتا ہے ایک دوسرے کو جاننے کے لیے، دیکھنے کے لیے. پھر وہ ریٹرائٹ کے ہیں. تو میری ریکویسٹ ان سے یہی ہے کہ اپنے کی علاقے کی نمائندگی وہ جاری رکھیں. باقی اگر کوئی عہدہ وغیرہ ہے اس کے بارے میں جو کرنا چاہتے ہیں، اپنے فیصلے کے مالک وہ خود ہیں، میں نہیں ہوں. اور میں نے اپنی یہ درخواست ان سے کی، اور ان کے حلقے والوں سے بھی میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ نواب صاحب کی اس بات کو، نواب صاحب نے اکثریت اس کے حلقے کے لوگوں کی یہاں پر آئی ہوئی ہے،
नवाब साहब की मुश्किलात को आप देख लीजिए और जो फैसला नवाब साहब करेंगे हम उनके साथ हैं। मैंने अपनी रिक्वेस्ट उनको बता दी। तो इसके साथ ही मैं एक दफ़ा फिर नवाब साहब का, आप तमाम हजरात का, मेरे प्यारे बेटों का, मेरे भाइयों का, मुझसे बड़ा उम्र में मेरे ख्याल में कोई भी नहीं है, लेकिन अगर मुझसे ज़्यादा उम्र वाला कोई आदमी है तो उनका मैं हद से ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ मुझे ये इज़्ज़त बख्शने के लिए। ये फंक्शन नवाब साहब ने सिर्फ मेरे इस्तीफ़ा के लिए इन्होंने ये बंदोबस्त किया हुआ था। मैं शुक्रगुजार हूँ, कभी भी इस इज़्ज़त को नहीं भूल सकता हूँ। मैं अगर मेरी सेहत ने साथ दिया, ज़िंदगी ने साथ दिया, मैं आपकी इंशाअल्लाह खिदमत करता रहूँगा और इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि बेहतर तरीके से मैं आपकी खिदमत करूँगा। बहुत बहुत मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान, बलूचिस्तान, बहुत मेहरबानी आपकी। एक नारा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोगों से इल्तिजा है कि एक नारा में